Okay ra ba ma'am if ato dong videohan ang katong imong kinamaguwang ang anak katong 16 years old na nabuntis? Ano dire? Marlene! Marlene! Ta? Kira. Okay. Unsay akong pangalan o ilang atong edad karon? Marlene. Ingon imong mama ganiha nga kanang sayo daw kang nabuntis. Yan pero nagpadayon pa kag eskwela. Pwede ming makahibaw sa kanang panghitabo sa imong kinabuhi. Kasi pamati nga kanang sa imong edad karon kay kanang sayo kang na mama. Lisod. Lisod. Ngano man unsa di kalisod ang giagian sa Yung pagpangalan, anak. Mabati. Lisod mabati. And are you a high school student? Senior high school. Senior high school. So after senior high school, you can go to the college. ikaw, nakakita ba ka sa imong kaugalingon nga kanang makahuman kag eskwela? Makahuman kag high school. Ug makahuman kag high school, unsa man imong plano ihuman? Trabaho. Trabaho. Ngano di maka mo college? Mahal kayo ba education?